Firstly, what can we see? ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଛି। କଣ ପଢିଥିଲୁ ଆମେ ଜିସାୟରେ 61:2 ରେ? ଅନ୍ଧକାର, ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଆବରୁଛି ଦେଶ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଉଦିତ ହେଉଛି। ଜାଗ ଉଠ, ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୁଅ, ଦିବସର ସନ୍ତାନ ହୁଅ, ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଉଦିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5, 6, 7 ପଦ ପଢ ବେଟା। ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ଓ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହିବାକୁ ମୁଖ ଦିଆଗଲା, ଆଉ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ତମ୍ବୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା। ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦତ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବଂଶ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତି ଉପରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। କଟି ଯାଉଛି ବେଟା ମଜବୁତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 5 ପଦରେ ଆଉ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଖ ଲାଇନ ଟା ପଡୁଛି, ଆଉ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସେ ମହାକ୍ଲେଶ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଗଲା ପରେ ଜଗତର କଥା କହୁଛି କି ସେତେବେଳେ ରହିଯାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ରହିଯାଇଥିବା ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ବିଜାତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ତାକୁ ଜୟ କରିବୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଥରିଟି ଦିଆଯିବ 3.5 ବର୍ଷ। 42 ମାସ ମାନେ 3.5 ବର୍ଷ। କାହାରି ଉପରେ? 7 ପଦରେ ଦେଖୁ, ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। କିଏ ସେ ସାଧୁ ମାନେ? ମହାକ୍ଲେଶର ସାଧୁ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବେକ କଟି ହେଇକି ମରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସାଧୁ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ। ଏ ଛୋଟିଆ ଦଳ ସହିତ ଯିବେନି। ଏଇ ଛୋଟ ଦଳ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। এই ବାକ୍ୟ ପଢୁନାହିଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପଢୁନାହିଁ, ଏବେ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନାହିଁ, ପରେ ଜାଣିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି? ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିଥାଉ କି ଠିକ ଲେଖିଛି, ଠିକ ଲେଖିଛି, ଠିକ ଲେଖିଛି, ଠିକ ଲେଖିଛି। କନଫିଡେନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିବ କି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଠିକ ଲେଖିଛି। ଆଉ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପେପର ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ରେ ମୋର 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 ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଥିଲା କି ବଡ ରେଡ ପେନରେ ଇଣ୍ଟୁ ମରା ହେଇଥିବ ସେଟା। ଆରେ ଦିନେ ଜଣା ପଡିଯିବ କି ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ ରେ ଥିଲେ, ରଙ୍ଗ ରୁଟ ରେ ଥିଲେ, ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ। ତ ସେଇମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ ଆଉ ମହାକ୍ଲେଶ କାଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ କାଳକୁ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ହଉ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଗତ ଆଡକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ମରିଲେ ମରିବି, ମାତ୍ର ତମକୁ ଛାଡିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ତିଆରି ହେବେ। ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଏ ସାଧୁ ମାନେ।
एबेर साधु माने तो सिद्ध होई कि आगमन रे पळेबे गुप्त आगमन रे बाकी क्रिश्चियन मानको भितर दी भाग हेई जीवो अधा क्रिश्चियन माने भंड ख्रीष्ट को ग्रहण करने रागी कि प्रभु को ऊपर रागी कि हमको नेले नहीं हमको आगमन नेले नहीं आम कौन भूल करलु आम चून मार नो कि मंदिर को सॉरी गिरजा को आम आम लिचु लाइट लगाई नो कि आम आम भोजी दे नो कि आम आम चंदा पठाई नो कि बोली भाविबा लोक बहुत क्रिश्चियन माने थिबे भाबु थिबे आम पैसा देउछु पैसा देउछु पैसा देउछु पळेबु स्वर्ग को आंच देकी आम कौन ऑफिसर मान को किणला पर प्रभु को किण दे पारिबु कि हम माने तो सेही क्रिश्चियन माने और रागी जाय कि भंड ख्रीष्ट प्रति फेरी जिबे 666 मुद्रा नहीं जिबे तो बाकी क्रिश्चियन माने जे माने एबे टिके द्वंद्व रे पडुछन्ते से माने समान को बुझा से माने बुझी जिबे तो से माने प्रभु को पई बेको कोटी हेबा पई निष्पत्ति नेबे तो से माने अटंती ए साधु माने कौन हैला पुणी 7 पदरे समस्त साधुंको सहित युद्ध करिबाकू और सेमानंको ऊपर जय लाभ करिबाकू पशुटी को क्षमता दिया गला पॉइंट टू बी नोटेड क्षमता ताकू दिया गला ए जगत को राजत्व करिया पई जगत रे बंची जाइथिबा लोक मानकू टॉर्चर करिबा पई ताको फुल अथॉरिटी दिया जीव पुणी तो जेतिकी लोक मानकर जीवन कलबल करिबो नरकरे छटपट कलबल कला परे करि दे तोर इच्छा बोली शैतान को ए भंड ख्रीष्ट को परमेश्वर अधिकार दे देले पुणी जा करदा कर बोल ओ माय गॉड आपण को बहुत थोड़ा कहली शैतान जदि से आपे आसिक हमको जदि हैरान करुछि हमको डिस्टर्ब करुछि हमको विरक्त करुछि हमको जंत्रणा देउछि तो के रक्षा करिवे परमेश्वर को डाक रक्षा करिवे जदि धरंतु परमेश्वर ही हमको शैतान हाथ रे समर्पण करि देबे तो के रक्षा करिवे नोबडी इज देयर आ रक्षा नहीं बोली अर्थ आ कहीं प्रचार करा कहतु तो सत्तर कहतु मुझे जानी पारिबी नहीं कि मुझे जानी नहीं कि आपको फ्यूचर ब्लेसिंग ब्लेसिंग चंगाई आशीष बोल कोई जानी भी नहीं जानी नहीं कि आपन को कहूली आपणकर रोग ठारू भयंकर आज्ञा पाप रोग रे मरले भी चलिबो स्वर्ग को जीव प्रभु को पाख को किंतु पापरे मरले मात्र लाभ नहीं सुस्थ सबल थाई कि पापरे मरले की लाभ हैला धन संपत्ति पाई कि तुमर पापरे मरी गले की लाभ हैला परित्राण पाई कि रोग रे मरले भी स्वर्ग को जीवु परित्राण प्राप्त है कि गरीब थाई कि मरले भी स्वर्ग को जीवु परित्राण पाई कि दुनियार लोक मानक ठारू विताड़ित है कि परित्यक्त एकला रहिबा को पड़िला कि किछि चिंता नहीं स्वर्ग को जीवु पाप इज द मेन थिंग परित्राण प्राप्त हेबाटा हैला गुरुत्वपूर्ण विषय किंतु आज कालीर सभा रे कौन चंगाई आशीष आशीष चंगाई पाप पाप के विरुद्ध में कहाँ है प्रचार आजकल उद्धार परित्राण रक्षा पाइबाटा कोठी अछि रक्षा प्राप्त लोक माने ही थिबे आज्ञा एटा टिके सारिबा समस्त साधु सहित युद्ध करिबा को सेमान को ऊपर जय लाभ करिबा को पशुटी को क्षमता दिया गला आओ समस्त गोष्ठी देखो नॉट ओनली साधु माने बट ऑल समस्त गोष्ठी वंश भाषावादी और जाति ऊपर ताको क्षमता दिया गला छाड़िबो किसे ताको क्षमता पाइला परे को भाषावादी को छाड़िबो ना को जाति को छाड़िबो से ना जिहुदी मान को बंचिबा को देबो भल रे ना ख्रिस्टियन मान को बंचिबा को देबो ना बिजाति मान को बंचिबा को देबो आराम रे
तार पाद तले गोड़ तले कचाड़ी की तो पूरा रक्त सारा बाहर करिबो से चिपुड़ी की सेतिपाई मु कहे ठीक नरक अटे जीवंत नरक अटे महाक्लेश काल आपणकर रोग ठारू आपणकर थायराइड यूरिन इन्फेक्शन आपणकर बीपी सुगर ठारू डेंजर आगे आपणकर पाप ईश्वरकर क्रोध काल क्रोधर काल आपणकर देहर असुस्थता ठारू डेंजर से क्रोधर काल ताठू रक्षा पांतु आगे चंगाई आशीष आशीष पैसा पैसा जॉब जॉब करियर जॉब मैरिज परिवार फैमिली लैंड्स हाउसेस हाउसेस लैंड्स बैंक बैलेंस इंश्योरेंस पैसा चंगाई सुस्थता भंड ख्रीष्टर सेवा एटा सेटा शरीर आशीर्वाद शरीर चंगाई मिनिस्ट्री ऑफ एंटी फॉल्स क्राइस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट कौन आत्मार परित्राण जोएल पुस्तक सेटा भी हमरो टॉपिक रे अछि जे तथापि देखियो जोएल पुस्तक 2 अध्याय बुक ऑफ जोएल बुझी पारनांते जहा कहूछि दिने बुझिबे दिने कांदिबे किंतु सेई दिन कांदिले लाभ हेबोने आज्ञा राजी भाई कर सब वाक्य मने पड़िबो आपण माने केते गाली करले ताहा भी मने पड़िबो मते मते केते गाली करूथिले सेटा भी मने पड़िबो केमिति बुझाउथिले सेटा भी मने पड़िबो जोएल 2 अध्याय ତିରିଶ 31 32 ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆକାଶରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ରକ୍ତ ଓ ଅଗ୍ନି ଓ ଧୂମ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନର ପୂର୍ବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଯିଏ କେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ସିଓନ ପର୍ବତରେ ଓ ଜିରୁସାଲେମରେ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ସେମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମାନେ କଣ एक्चुअली ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ ଏକ अंश ବୋଲି अर्थ वन पार्ट छोट दल सब नहीं जाने वाले 3टा कथा अछि ठीक कारण 32 पदरे कारण दिन भयंकर दिन आसुछि सूर्य रक्त वर्ण हो चंद्र सूर्य कला हो चंद्र रक्त हो भयंकर रक्त मेघ धूम अग्नि सारा जली उठुथिबो सारा जगत सारा महाक्लेश कालर कथा गुटे दिन कथा नहीं सेटा 7 वर्ष किंबा 10 वर्ष भी हेई पारे about 7 to 10 years of a fierce days tribulation महाक्लेश महासंकटर काल किंतु सियोन पर्वत रे के थिबे देखो से बेलू 32 पदरे कारण सदा प्रभु को वाक्य प्रमाणे सियोन पर्वत रे और जेरूसलेम रे के थिबे रक्षा प्राप्त लोक माने रहिबे। व्हाट डज इट मीन बाय रक्षा प्राप्त परित्राण प्राप्त इंग्लिश रे कौन For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, अर्थात there will be people who are being delivered, saved, परित्राण प्राप्त लोक माने रक्षा प्राप्त लोक माने सेठी थिबे सुस्थता प्राप्त लोक माने थिबे कि ना परित्राण प्राप्त लोक माने आशीष 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 ब्लेसिंग ब्लेसिंग प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी पाइबा लोक थिबे कि ना रक्षा प्राप्त लोक माने सेठी रहिबे। नंबर 2 पुणी जेउ माने सदा प्रभु
प्रभु जो मानकु सदा प्रभु आह्वान करिवे व्हाट इज आह्वान एठाकु उठी आस गुप्त आगमन जो मान को डाकी की सदा प्रभु नहीं जाइथिबे से माने रहिबे सियोन रे और नूतन जेरूसलेम रे से माने अवशिष्टांशर मध्य रहिबे दे शैल बी अ रेमनेंट इंग्लिश रेमनेंट मींस एक अंश अवशिष्टांश बैलेंस लोक बोली अर्थ सबु नहीं एक अंश को अलग करिछि बोलला परे जेमति दशमांश नहीं कि प्रेज द लॉर्ड 1000 टंकार 100 टंका जेमति दशमांश बाइबल कहे दशमांश सदा प्रभु कर बोली एटा प्रभु कर से गोटे अंश मोर बोल कर जेमति सेमिति ए विराट ख्रीष्टीय समूह मध्य रे के जण दशमांश ही जीवे बोधे के जण जणा नहीं गोटे आइडिया को छोट दल बोली कहया पई हेई भी पारे 200 कहीं कथा होचंती आगे बिजी जदि होचंती तो परे देखंतु आपण लीव कर दे पारे कि चिंता नहीं 240 कोटी जनसंख्या भितरे सॉरी क्रिश्चियन जनसंख्या भितरे 240 crores बाबू एबे कैलकुलेट करो 10% से 10% प्रेज द लॉर्ड बहुत कम लोग जीवे बाकी लोग सब महाक्लेश न देखु जीवे कि खाली डांस डांस करी करी की एंजॉय करी की टाइट टी शर्ट पहन दे की जीन्स पहन दे की कान के लगाई दे एते कला लगाई दे की एते बाल छाड़ के एते टैटू फैटू कर की बॉडी दिखाई की गाड़ी फाड़ी एमन महाक्लेश न भोगुनु एमान को विश्वास परीक्षित न हेउनु कोन जीवे बोलछंती आपण माने मु कहिथिला आपण मान को विश्वास परीक्षित हेले ही वैलिड हेबो आपण जेते पाठ पढिछोती परीक्षा न पाइले अलगा क्लास को जो ऊपर क्लास को जाई पारिबे नै जेमति वैलिड हेबे नै सेमिति अनलेस यू एंड मी आर टेस्टेड ओके टेस्टेड गोटे फैन किनलु गोटे जिंस किनलु हैं ता तळे कि ऊपर देखिबो कोन लेखा थिबो ओके पास्ड ओके टेस्टेड बोलथिबो कारण कंपनी रे गुडाए जिनसो तैयार करूछंती कोकोटा चाले नहीं तेणुक चलुची ना नहीं ताको परीक्षा करिकी तापर ताको स्टिकर दियंती ओके टेस्टेड तापर ता मार्केट को जाए सेमिति हमको परीक्षा न करे कि प्रभु नहीं जीवे कि सरकार नाइ विश्वास करले पड़े विश्वास परीक्षित हेबो तो जेते जन आज परीक्षित हेकी चूर्ण हेउछंती चूर्ण हेकी ताड़ना प्राप्त हेकी निंदा प्राप्त हेकी रोग व्याधि व्यथारे मध्य विश्वास को वाक्य को प्रभु को धरी रखिछंती ओके टेस्टेड स्टिकर गुप्त आगमन रे सदा प्रभु से मन को आह्वान करिवे कोन बोली शेष तुरी ध्वनिर वाद्य रे एठा कोठी आसो बोलिबा स्वर से माने सुनिबे जे माने सुनिबे से माने जीवे सब सुनिबे समस्त सुनिबे नहीं दुई जन सोईथिबे से भितर जणे ही सुनिबे दुई जन चक्की पेशुथिबे से भितर जणे ही सुनिबे जणे ही नित हेबे जिसको बुलाया वही जाएगा तो भविष्य तो ठीक नहीं बोली कहूछु के जीवे कौन आम पाई दिया जाइथिबा एस्केप प्लान उपाय कौन ताहा जणाउछि प्रभु डाकिला बेलकु आमे नितो होई तांको सम्मुख रे तांको साक्षात करके ठिया हेबार अछि तो तांको साक्षात करिबो निमंते हमको कौन दरकार बोली आमे सुनी आसुछु जीवित आ अवशिष्ट रहिबा लोक माने तांको साक्षात करिवे से अवशिष्ट को मु टिके गभीर अर्थ बुझाउछि और इठी भी देख लो अवशिष्टांश मध्य रे रहिबे
ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ। କାହିଁରୁ? ପାପରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ, ବିଚାରରୁ, ପାତାଳରୁ, ହଁ ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶ କାଳରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ। Saved, delivered, called, and remnant, balance। ତ ସେମିତି ଦେଖୁଛୁ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। କେତେଟା 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ? Hebrew 11:7 ପଢିଥିଲୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ। ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୋହ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆପଣା ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଇଂଲିଶରେ he prepared an ark for his family। ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଏଠି ନୋହ କଣ କଲେ? ଏକ ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବୋଲି ଯାହା ଅଛି, actually he prepared an ark for his family। ତ କଣ କଣ ଦେଖିଲୁ ନୋହଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିଜ ରେ? ନମ୍ବର 1, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କାରଣ କଣ? ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ସେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି Hebrew 11:7 ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? କଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସିଏ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଲେ ପୁଣି ନୋହଙ୍କ ସହିତ। କେମିତି ଚିହ୍ନିଥିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ? ଏଟା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ଜଗତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ। ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମାନଙ୍କର ହୀନସ୍ତା ଜୀବନ ଦେଖିକି। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲୁ କି ନାଇଁ, ନୋହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ପରି ତାଙ୍କର ମନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫିଲିଂସ ପରି ନୋହଙ୍କର ଫିଲିଂସ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନୋହ ତାହା ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଘୃଣା କରନ୍ତି ନୋହ ତାହା ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇମୋସନ୍ସ ରେ ନୋହଙ୍କର ଇମୋସନ୍ସ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ recognize God? Actually, God is, as much he is good, he is righteous and just also। ଯେତିକି ଉତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱର, ସେତିକି ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେତିକି ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର। God is good all the time ବୋଲେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିକି ତୁମେ ଶୈତାନ ସହିତ ଶୈତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଶୈତାନ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି why would be he will be good for you? ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଭଲ ହେବେ? ବିନାଶ କରିବେ ନାଇଁ କି? God is good all the time। ଜାଣି ପାରିଲେ ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। এই God is good all the time ର ଏ ଫ୍ରେଜ କୁ, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ କେମିତି ଭାବି ନେଲେ? ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜାଣି ପାରିଲେ ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। उनको ना पहचान नहीं पाए लोग। हैं जड़े लोक सुसमाचार प्रचार करथिला फॉरेन कंट्री सब काली कहउथिले एलजीबीटी एते अश्लील, एते कामुको, एते 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 दरिद्र गंधिया कामुको आगे नॉर्मल भी नहीं। जेटा से वर्ड टा एक्चुअली ओडिया रे नाही, तेलुगु रे दिया है। सोदम गोमोरा रो कामुकता को जिंती एक्सप्लेन करा ही तेलुगु रे, से तेलुगु रे जिंती एक्सप्लेन करी हेबो ओडिया रे से वर्ड ने खाली कामुको तो लिखा अछि।
ଘୃଣ୍ୟ ଟାଇପର କାମୁକତା, ପୁଣି କାମୁକତା ହିଁ ନୁହେଁ, ସେ କାମୁକତା ଭିତରେ ବି ଏତେ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ କାମୁକତା, ପୁଣି ସେମିତି ଟାଇପର ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି କାମୁକ ହେଲେ ପୁଣି ସେମାନେ। ତ କୋଉଠି ଆମେରିକାରେ କୋଉଠି ଜଣା ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେ गे ପ୍ରାଇଡ ବୋଲି କହିବେ ନାଇଁ କି, गे वाला ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ରେନବୋ ରିବନ ଧରିକି, ରେନବୋ ରିବନ ମାନେ କଣ, ରେନବୋ ପତାକା ମାନେ କଣ, ଆମେ गे ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ରେନବୋର ଫ୍ଲାଗ, ରେନବୋ କଲର ଫ୍ଲାଗ ବୁଲାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ମାନେ ଆମେ गे ହେଇଛୁ, ଆମେ LGBT କମ୍ୟୁନିଟିର ଅଟୁ, ଆମେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅଟୁ, ଆମକୁ ବି ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ବି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଆମର ମ୍ୟାରେଜେସକୁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି କହୁଥିଲେ, ବିଚାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ, you are going to be judged। ତ ଜଣେ ଦିଟା ଲେଡିଜ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଲେସବିଆନ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ ହେଲେ ବା ଯୋଡି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ गे ବୋଲି କହନ୍ତି, ଝିଅ ଝିଅ ଯଦି ଯୋଡି ହେଲେ ଲେସବିଆନ ବୋଲି କହନ୍ତି, LGBT ର L ହେଲା ଲେସବିଆନ, G ହେଲା गे। ତ ସେ ଦିଟା ଝିଅ ଛିଡା ହେଇକି ତ ଗାଳି କରୁଛ, ତମେ କେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ, এটা ଗୋଟେ ଶିଖିଲେଣି, ଆମେ କେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବିଚାର କରୁନୁ, ଭଲ ମନ୍ଦର ଫରକ ଜଣାଉଛେ, ଏତିକି ଅଧିକାର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି, to let people know what is good and what is bad, we have all rights to judge, to let the people know, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ କୋଟା ଭଲ କୋଟା ମନ୍ଦ, ତୁମେ କେ ଜଜ୍ କରିବାକୁ। ସେ ଝିଅ କହୁଥିଲା ସେ ଯୁବକ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ, do you know something, Bible says God is love, ସେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଉଲ୍ଟା ଶିଖାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଉଲ୍ଟା ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ତମେ ବାଇବେଲ ଜାଣିନ, ତମେ ବାଇବେଲ ଖୋଜା, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି, God is love and we both love each other, and what is love, God is love, so that means God is with us, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ସେ ଶାରୀରିକ କାମନାର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ନାଇଁ କି, that is love, and what is that, that is God। ପୁଣି ବାପରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ପିକ୍ ଷ୍ଟେଜ ସେଟା, ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଥିବ, ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ସେଟା, ସୁସ୍ଥ ହେବାର ମୁକ୍ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି। ଲୋକମାନେ ସେମିତି ବୁଝି ସାରିଲେଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ବିକଜ God is love, God will forgive us, ତମ ପରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ନ କର, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଣି କି ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଢ କାହିଁ, ମଲାଖି 2:17 ପଢ ବେଟା, ମଲାଖି 2:17। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରିଅଛ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରିଅଛୁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କୁକର୍ମ କରେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ନହିଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି, ଏପରି କହି କ୍ଲାନ୍ତ କରୁଅଛ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଉପର ଲାଇନଟା ତଳ ଲାଇନଟା ଆମେ ନ ପଢିକି ଖାଲି ସେ ମଝି ଲାଇନଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ କେମିତି ଥିବ, କେମିତି ବୁଝିବେ ଆପଣ ମାନେ, କଣ ବୁଝିବେ, କୁଆଡେ ଗଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ସରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେ କୁକର୍ମ କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି, ଏଇ ପଦ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି, ସତରେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଲୋକମାନେ ଭାବି ସତ ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଷ୍ଟ କୁକର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଚପଲରେ ମାରିବି ସମସ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ଦେବେ, ଏ କଣ ରାଜୁ ଭାଇ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି। ଏଇ ପଦର ଅର୍ଥ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ମତେ ବହୁତ ରାଗ କଲ, ମତେ ରଗାଇଲ, ତୁମମାନେ ମୋର କ୍ରୋଧକୁ ଉକସାଇଲ, ତମମାନେ ମତେ କ୍ଲାନ୍ତ କରଲ, ମତେ ବିରକ୍ତ କରଲ ତମମାନେ ବୋଲାରୁ
लोक पचारुछंती पुणी आमे तुमको केबे क्लांत कलु आमे केमती तुमको दुख देलु कहीं केमती तुमको एते क्रोध जन्माइलु बोलार प्रभु कहउछंती तुम माने यही कथा कहउछ कि कुकर्मी माने दुष्ट माने सदा प्रभु को दृष्टि रे उत्तम अटंती आओ से मानको देखिकी परमेश्वर संतुष्ट होतंती बोले तुमे परस्पर को कहा कही हेउछ ताहा देखे कि मु रागी जाइछि ना आउन लास्ट रे न हिले विचार करता परमेश्वर कहांती बोली कहउछंती पण अधा लोक ना पर देयर इज नो गॉड परमेश्वर हमको विचार करबा परमेश्वर कहीं नाहांती बोलिबो लोक अधा बाकी लोक कोन आमे जेते को कर्म करले मधे परमेश्वर हमको भल पांती बोली कहबा लोक बेसी हे बोले पड़े ए मान को देखि कि से क्लांत होउछंती ए मान को देखि कि से रागी जाउछंती से मानकर पाप कर्म को सपोर्ट कला भली वाक्य को धोरी कि केते लोक ना गॉड स्टिल लव्स अस पाप कले ना पाप बोली बाटे किछ नै से पाप काढी देले जगत आउ जगत रे पाप नै मो ठारे भी पाप नै बोली बाटे बेसी हेई गला पुनी से गॉड चैनल रो बड़ बड़ वक्ता मानकर प्रचार एटा ही बाइबल लिखा जाए गॉड रिमूव्ड सिन पाप को काढ़ी देबा निमंते जीसु आसले कोठी प्रथम जोहन टेक अवे सिन प्रथम जोहन 3:5 आउ तुम्भी माने जानो जे से पाप बही नहीं जिबा पाई प्रकाशित हेले आउ ताहांको ठारे पाप नाही बस देखो देखो ए पद को इंग्लिश रे कोन अछि एंड यू नो दैट ही वाज मैनिफेस्टेड टू टेक अवे आवर सिंस तो जीसु कोन करलो पुनी क्रूस रे ही टेक अवे द सिंस इट इज द सिंस ऑफ द वर्ल्ड जगतर लोक मानकर समस्तंकर पाप काढी देले बोली लिखा ही नहीं से मन सेंती भाबी नेले आवर सिंस आ गया आवर हु इज दिस आवर द चर्च आंभो मानकर ने कड़े से आ तुम्हे माने जानो जे से पाप बही नहीं जीवा पाई प्रकाश इठी आंभो बोल नहीं ओडिया रे ओ माय गॉड किंग जेम्स वर्जन रे टू टेक अवे आवर सिंस तेलुगु रे एई पद देखाई कि से माने कहंती कि जेउ दिन यीशु ख्रीष्ट क्रूसार्पित हेले सेई दिन से पाप सब नहीं गले पुणी तो जगत रे पाप नहीं पुणी तेण करे आ पाप कले भी पाप नहीं पुणी परमेश्वर से रागी जाइछन्ती एमती केंती बुझिलो तुमे तो 2000 वर्ष पूर्वे जदि यीशु ख्रीष्ट जगत रो पाप काढ़ी के नहीं जाइछन्ती ताले जगत रे जदि किछि पाप बोलिबाटा किछि नाही तो नरक आज नरक को के जाउ नांती नाही के नरक को भी के जाउ नांती आउ विजाति माने मध्य जदि प्रतिमा पूजा करले भी तो हा पाप नाही तारो ता हिसाब रे जदि से माने विजाति माने मध्य प्रतिमा पूजा करके जदि पाप हेउ नहीं तो से मन को सुसमाचार प्रचार करिवार आवश्यकता कोन रहिला और why are you wasting your time preaching gospel all over the world लॉजिक मिस हे जाउछन्ती मु कहली हमरो सीक्रेट माथ्यू 1:21 से तांको लोक मानकर पापरु से मान को उद्धार करिबा को आसले एटा केबे भी पासरी बार नहीं माथ्यू 1:21 पढ़ी देबो बेटा क्रिसमस बेल को मुखस्थ वाक्य पिल्ला माने मुखस्थ पद सुना पद कही थेबे कि नहीं सही पद ही माथ्यू 1:21 हाँ से पुत्र प्रसव करिबे आउ तुम्भी ताहांको नाम जीसु देव कारण से आपणा लोकंकु से मानकर समस्त पापरु परित्राण करिबे से आपणा लोकंकु से मानको समस्त पापरु परित्राण करिबे आपणा लोकंकु ओनली आपणा हिज पीपल
नॉट ऑल द वर्ल्ड। जिसने उन पर विश्वास किया, वो विश्वास जे कले तांकु, जे तांकर सहभागितारे आसिकी से जेपरी ज्योतिर्निवासी जने अंधार थिबा लोक जे भी ज्योति भीतर को आसिला ताहार पाप प्रथम जौन 1:7 पढ़िथिलु माने लोक माने भाबिले लेनी बाइबल को पढ़ी कि जेते दुष्ट लोक हेले मध्य गॉड लव्स मी। तो प्रकाशित वाक्यर क्रोधर काल काहारी ऊपर को आसीबा को जाउछि हेले से सप्त मुद्रा, सप्त तुरी, सप्त क्रोधर पात्र, से पंगपाल, से महामारी, से तिक्त पानी, से फटका गुड़िक, से महा महा भूमिकंप, समुद्र रक्त वर्ण हेबाटा, से फरात नदी पाखर से मंद आत्मा माने बाहरला परे 20 कोटी भूत माने राक्षस माने बाहर की लोक मान को माड़ी पड़ी आसला बेलू केते लोक मरले। काहारी ऊपर को आसे सब दुष्ट लोक मान पर से माने जाकु लोक माने भाबुछंती परमेश्वर से मान को मध्य प्रेम करंती। 9 अध्याय प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 17 पदर पढ़ो बेटा। ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶନରେ ଅଶ୍ଵ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲି, ସେମାନଙ୍କ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗନ୍ଧକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଶ୍ଵମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ସିଂହମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି, ଧୂମ ଓ ଗନ୍ଧକ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନି, ଧୂମ ଓ ଗନ୍ଧକ ରୂପ ଏହି 3 କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର 1/3 ବଧ କରାଗଲା। କାରଣ ଅଶ୍ଵମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଓ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଥିଲା, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳ ସର୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ମସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରାଯାଇ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତମାନଙ୍କ ପୂଜା, ପୁଣି ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ ଓ ଗମନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ପିତ୍ତଳ, ପ୍ରସ୍ତର ଓ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ନରହତ୍ୟା, କୁହୁକ, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଚୌର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। बस 20 कोटी कहे से 16 पद पढ़ो। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20 କୋଟି। ମୁଁ बस बस ସେମାନଙ୍କ हेला हेला फरात नदी रो दुष्टात्मा मान को रिलीज करला परे से 4टी दुष्टात्मा माने एक महासैन्य रो लीडर थिले पुणी और से 4 जण जे जो सैन्य को लीड करथिले से मानकर संख्या 20 कोटी संख्या पाताल रो बाहरी छंती आज्ञा से 9 अध्याय रो फर्स्ट रू हम पढछु पंगपाल बाहरले पाताल रू एठी देखुछु अश्वारोही बाहरले पुणी से घोड़ा किमती पुणी मुह सिंह परी और पाटी रू निया बाहर थिला पुणी और से मानकर लांगुड़ और से मानकर लांज साप पुणी मुंड अछि और साप रे डंसन मारुतिले पुणी ए की घोड़ा एटा और एई माने पृथ्वीर तृतीयांश लोक मान को बध कले और बाकी लोक मान जे रही गले नेक्स्ट दंड पाए से मानक पाए रखा हिची ए माने परिवर्तन हेल्ले नहीं, प्रतिमा पूजा छाड़ले नहीं, व्यभिचार छाड़ले नहीं, कुहुक कर्म छाड़ले नहीं, एमान को पर परमेश्वर प्रेम करूछंती बोले भाबुछंती पर आपण माने एडे इंस्टॉलमेंट बेसिस रे परमेश्वर मान को हानि पक काटी पकाउछंती, विनाश करी पकाउछंती, तड़पाई की औरी इंस्टॉलमेंट बेसिस बोल काहे कहली
गोटे समय को तृतीयांश आउ गोटे विचार आउ गोटे दंड आउ गोटे टाइप रो दंड तृतीयांश आउ गोटे टाइप रो दंड तृतीयांश धरतु 100 जन को भितर तृतीयांश है पाखापाखि 35 32 ना 33 माने गोटे 100 जन को भितर 33 जन गोटे टाइप रे मरिबे बाकी भीतर 33 जन गोटे टाइप रे मरिबे बाकी 33 जन गोटे टाइप रे तृतीयांश 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 करके मारिबे प्रभु किए माने सब दुष्कर्म सब पाप करिबा लोक माने जहां को लोक माने भाबुतिले गॉड इज गुड गॉड इज लव भूल बुझिने ले आज्ञा एते सहज जदि हेइथाता तो अपना परित्राण अपना विश्वास धरी रखिबा निमंते काहे कि प्रेरित माने गला कटि गले आज्ञा बेक कटि हेले से जुगरे से जुगर मंडली काहे कि पिठी चिरी हे गला से क्रिश्चियन मानको आद्य मंडली रो क्रिश्चियन मानको रोमियो माने मारी मारी हानी हानी काटी काटी थिले क्रिश्चियन मानको से दिन ठारू आज पर्यंत क्रिश्चियन माने ताड़ना प्राप्त होचंते जदि परमेश्वर दंड दियंते नहीं जदि परमेश्वर समस्त को मिसाई दियंते सब धर्म एक कहला पर तुम जहां करले भी इट इज ओके बोलला पर जदि परमेश्वर अछंती तो एमिति कहले तो समस्त प्रभु को ग्रहण करबा कथा हैप्पी हेबा कथा ना खुशी हे जीवा कथा आज्ञा ए भंड शिक्षा को जे ग्रहण करला कि परमेश्वर रागंती नहीं परमेश्वर दंड दियंते नहीं परमेश्वर विचार करती नहीं बोलला पर जेमनकर माइंड से जेमन शिक्षा पाइले से मानकर दंड तो दंड अच्छी सिमती शिक्षा देबा लोक मानकर दंड तो केते गुरुतर दंड आम पाताल विषय शिक्षा पाउथिलु कि नहीं मोर सिवियर मोर सोरर पनिशमेंट पर सिवियर माने तार तीव्रता तार तार परिमाण बहुत भयंकर मोर सोरर माने तार जंत्रणा बहुत भयंकर समस्त ठारू अधिक मोर सिवियर मोर सोरर बोथ ए टाइप रो दुष्ट लोक मानक मध्य रे प्रभु चाहती कि आमे धार्मिक रहिबा नहंक परि आसी जानते से हिब्री ओहो विश्वास द्वारा करले जहा किछ करले बाय फेथ परमेश्वर को से चिन्हिले किमती चिन्हिले माने परमेश्वर से कालर जगतर लोक मान को देखी रागी जाउथिले पुणी तो नोह फील कले यस दिस इज गॉड जो बाकी देवा देवी ए जगतर लोक मान के दुष्कर्म देखी कि कोन 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 रागुछंती कि एंती कुंती करछु रे मनुष्य को बुद्धि नहीं कि हमें पवित्र रहिबा बोल के शिक्षा देबे कि को देवता ले शिक्षा देउछि नहीं अपन जानछंती से 2020 एक 20 ना 19 से काठुआ हत्याकांड गोटे झील को 8 वर्षर झील को रेप करके केते दिन रखी देथिले से पाखरे खोजिले पण से छुआ को बेचारे झील को से गाय चोरुथिबा झील खोजी 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 बुल्ले किंतु पाइले नहीं कोठी थिला ताको कोठी रखिले से जंगल भितर थिबा गोटे मंदिर रे रखिले पुणी ताको रखिकी सेठ पुलिस मंत्री और केते लोग मिसिकी गैंग रेप करी केते दिन रखी करके मारी देले पत्थर रे ता फेस टा स्मैश कर देले मंदिर रे आगे जो जो देवता उठा होची से मानकर देवता ना से माने डरुछ हमर देवता इठी अछि तार सामने रे करिबा नै बोलला बरी एमान को भी तार प्रति से भक्ति भय भक्ति भाव नहीं ना से देवता को मते किंती किंती असना काम घृणा योग्य काम करछन से देवता को भी नहीं so what can we understand there is only one holy and righteous God and his name is Jesus none other जिसु छड़ा पवित्र धार्मिक परमेश्वर कही नांती आ गया धार्मिकतार शिक्षा भय करिवार शिक्षा पवित्र रह बोली कहिबार शिक्षा आमर जिसु छड़ा कही दियंती नहीं
ତ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିଲେ କି ଯଦି ଏଇ ଜଗତର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରୁଛି ତ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଇନଥିବ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିକି ପରମେଶ୍ୱର ରାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ୟେସ୍ ହି ଇଜ ଦ ଟ୍ରୁ ଗଡ୍, ये सच्चा परमेश्वर है। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ବୋଲିବା କଥା କେମିତି ବୁଝିନେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯେତେ ପାପ କଲେ ମତେ ଗାଲା ଭୁଲ ବୁଝିନେଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ କଣ କଲା? ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲିବା ସୁଯୋଗ ହିଁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? His love doesn't mean that he is enjoying your sin. His love means that he is giving you a chance to change. Change ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ କାଳେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ନରକରେ ପଡିଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ପାତାଳରେ ଥିବା ବହୁତ ଜଣ ପାପୀ ମାନେ ଆମକୁ କହିଲ ନାଇଁ ନରକ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲ ନାଇଁ, ରାଗୁଛ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲ ନାଇଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଏଠି ସବୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାନ୍ତୁ କି? ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ସିନା ହେବ ବୋଲି କାଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନି। କଣ କହିଲା ଧନୀ? ଦୟା କର। ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କଣ କହିଲା? ମତେ ଦୟା କର। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମର ବା ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବର ଜଗତ ତ ସବୁ ୱିଥାଉଟ୍ ଚାନ୍ସ ମରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହେଲା ଜଗତକୁ। and what is that ଅନୁଗ୍ରହ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ, କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମର ପାପକୁ ଦେଖିକି ବି ସେ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲ ବୁଝିନେଲେ ଆପଣ ପାପର କୁକର୍ମକୁ ଆପଣର ଗନ୍ଧିଆ କାମନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନ ପାରି କେତେକ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର ପାପକୁ ସପୋର୍ଟ କରଲା ଭଳି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିକି ବୁଲେଇକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ, ମୋର ସିଭିୟର ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ଥିବ ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ। ମାର୍କ 12:40, ଯାକୋବ 3:1। ମାର୍କ 12:40। ସେମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ଗୃହ ସବୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଓ ଛଳନା କରି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ। 38 ପଢ ବେଟା। ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବସନ ପରିଧାନ କରି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ପୁଣି ହାଟ ବଜାରରେ ନମସ୍କାର, ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଧାନ ଆସନ ଓ ଭୋଜିରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କ ଗୃହ ସବୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଓ ଛଳନା କରି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଓକେ, ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ। ବିଧବା ମାନଙ୍କର ଚିପୁଡିକି ପଇସା କାଢିକି ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ହିଁ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେ ବିଧବା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବ? ଏଠି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବ, ତୁ ଦେଲ କି ଆଜି? Did you give to the Lord? ଦେଲେ ହିଁ ବୁଣିଲେ କାଟିବ, ବୁଣିଲେ କାଟିବ। ବେଚାରା ଧନୀ ମାନେ ଦେଇ ପକାଇବେ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଦେଇପାରିବ? ସେ ବେଚାରୀ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ହେଲେ। କେତେ ଦାଦାଗିରି ଏଟା! ତୁମେ ଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ବୋଲିବା ଶିକ୍ଷା। ଯାହାର ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତାର ପାଇଁ ଫ୍ରି ଲାଗିବ। ହଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଇଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠୁ ବଡ କଥା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଇଦେବ, ଚଲ 10 ମାସ ଦେଇଦେବା, ଦେଇଦେବ, ଗୋଟେ 10,000 ଦେଇଦେ, ଗୋଟେ 20,000 ଦେଇଦେବ, ଠିକ ଅଛି। ଗରିବ ଲୋକ କୁଆଡେ ଯିବ? ତାର ପାଖରେ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅଟୋର 20 ଟଙ୍କା ଧରିଥିବ ବେଚାରୀ, ସେଟା ପକାଇ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ସେ 20 ଟଙ୍କା କିଏ ଗଣୁଛି? 2,000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଲେ ସିନା ପଚାରିବେ ବକ୍ତା ମାନେ ଜଣକୁ, ଉପରକୁ ଆସ, ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସ, ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସ। 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କିଏ ପଚାରୁଛି? ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଫର ଇନକମ୍। ବାଇବେଲର ଏମିତି ପଦ ପର୍ବ ବାଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ପଇସା ପଡିବ ପେଡିରେ।
परिवर्तन हेबार पदपर्व देखिबे नहीं, पवित्रतार शिक्षार पदपर्व देखिबे नहीं, पाप को खंडन कर काटी देवर पदपर्व देखिनी देखिबे नहीं, ओनली ब्लेसिंग चंगाई पैसा 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 शिखिले सेमती माने गुरुतर दंड पाइबे। याकूब 3:1। हे मोहर भाई माने तुम्भे माने अनेके शिक्षक हुओ नाही, शिक्षक जे आम्भे माने जे गुरुतर दंड पाइबा एहा जानो। बेसी शिक्षक प्रीचिंग पास्टर हे जीवी जूम काढ़ी प्रचार पे डाक मत डाकिले मत ये डाकिले आज्ञा पाम्पलेट पोस्टर बेसी ए जुवा पिला माने निश भी बाहर नथिबो भलरे माने बयस भी हेई नथिबो स्पीकर हेई गलनी सरदा बाइबल रो एबीसीडी टिके शिखिले कि नहीं जणा ने सुआ परी आंकर प्रचार लेखि टिपी कॉपी करी जानते सेतिकी निजे शिखी जानती नहीं स्पीकर है बाइबल को है स्पीकर मान हुओ नहीं समझते गुरुतर दंड पाइब स्पेशल दंड कठिन दंड कारण लोक मान को ठोकी खाई माने सत्य कही नांती परमेश्वर को ठीक परिचय दे पारले नहीं लोक मान तो लोक माने परमेश्वर मिसअंडरस्टैंड करले कौन बोले ना गॉड लव्स मी आई बिलीव हिम आई ट्रस्ट मोर मोर विश्वास तुम्हें तुम्हें न कर न कर मोर विश्वास एटा प्रभु मत भल पाते। अच्छा सेमती फेक विश्वास काम करिवो नहीं नोह विश्वास कले कि परमेश्वर कहला में एमान को जल रे प्लावन रे मारी देव बोलर ठीक यू आर राइट आप ठीक किए प्रभु आवर गॉड इज गॉड ऑफ जजमेंट्स न्याय करी जानिबा परमेश्वर विचार करी जानिबा परमेश्वर आओ जहाज प्रस्तुत कले आओ आज्ञा बह हेले टोटल केते 7टा नंबर 1 अनुग्रह प्राप्त है, नंबर 2 धार्मिक थे, नंबर 3 साधु थे, नंबर 4 ईश्वर सहित गमन कले, नंबर 5 आज्ञा बह है, नंबर 6 विश्वास कले एक्चुअली विश्वास स्टार्टिंग रे रखिबा कथा 7 आपना परिवार पे जहाज प्रस्तुत कले से जहाज केमती प्रस्तुत कले कले देखिबा। ओके चोखी बंद करिया प्रार्थना करिबा अनुरोध करुछि हाथ जोड़ी के आपण मानकु विपद रे पड़ंतु नहीं भंड शिक्षा रे पड़ंतु नहीं सब सेवक माने आपण को ठीक रास्ता देखाउ नांती स्वार्थपर माने बहुत बाहर लेनी निजर स्वार्थ पाई निजर बिल्डअप पाई निजर ऑर्गेनाइजेशन रो डेवलपमेंट पाई शिक्षा बेसी चली से मानकर जो मानकर लक्ष्य आगमन नाही नुहे जो मानकर लक्ष्य आगामी विनाशर आपण को रक्षा करिवार लक्ष्य नुहे पाप को खंडन करने को पवित्र रहिबाकू जे माने शिक्षा देउनांती धार्मिकतार शिक्षा जे मन देउनांती खाली आशीष संगाई चालुछि माने यू आर इन डेंजर जोन सिमती शिक्षा रे जदि आपण माने अछंती माने यू आर एब्सोल्युटली इन डेंजर जोन और बाकी आपण को इच्छा जबरदस्ती किछ नहीं काली शुणुथिलु बाहरी आसो से मन को भीतर पृथक हुओ रक्षा पाई प्रार्थना कर महापवित्र प्रेमिक स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछि लॉर्ड दया कर अनुग्रह कर आपणार पापर कामना को सपोर्ट करला परी वाक्य को व्यवहार करथिबो लोक मान को ठारू जे पुरा में सतर्क हो पारिबो साहाय्य कर तुम्हार सठिक परिचय जेपरि प्राप्त करि पारिबो साहाय्य कर तुम्हार प्रेमर अर्थ कौन तुम्हारी अनुग्रहर अर्थ कौन सठिक अर्थ आमे जेपरि जानि पारिबो साहाय्य कर ए जगतर पापर पृथक रहिबा पय साहाय्य कर नहंक परी जेपरि तुमको चिन्हि पारिबो तुम ठारे विश्वास करि पारिबो निज पाय निज परिवार पाय प्रभु परित्राण रो एक निष्पत्ति जेपरि नहीं पारिबो परित्राण पाइबा अपनी मनते एथि पाय साहाय्य कर वाक्य सुनथिबो समस्त जीवन रे प्रभु कार्य कर
এই বাক্য বৃথা ন হেউ প্রভু দয়া কর দয়া কর দয়া কর ତୁମ୍ଭରି ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା ଆମେନ୍ ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସହାୟତା ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ କାଲବରୀ କୃଷ୍ଣର ଜୟ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା